नमस्कार दर्शक बंधु आपण को पुणी थे ओडिया हालचाल टीम तरफ एक नूतन ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज तो आम कौन दर्शनीय जगह को आसी ना किंतु आज आम आसू आमर नरसिंहपुर पंचमी छकट जो आम प्रथम आम गोटे ब्लॉग गोटे बनई माँ प्रगला पीठ को जावाई गोटे रास्ता आम आपको देखीलु। बर्तमान आम से रास्ता दे बर्तमान आसुचु जहाँकि एक निरांतर एकांतर जगहटे आउ बहुत सुंदर जगहटे आई जगहटा सब बेले जावासवा सुविधा रही है नरसिंहपुर अनुगुल जावाई। आ रास्ता देखिए गले माँ बुढ़ा बुढ़ी ठाकुराणी जो घाटी जो अच्छी आपण ये बाट देकी जाई भी पारे। चलतु आपन को मुझे देखा आम जो जगार बर्तमान अच्छु ये जगार किसी सौंदर्य जहाँकि सब बिल बाड़ी आउ चाषबास लोक मैंने बहुत निर्भरशील रही था। चलतु आम आपण को देखी नबू बर्तमान से जगह जो जगह आम बर्तमान अच्छु। दर्शक बंधु बर्तमान देखो धान कटाकटी सीजन तो सरीगला तेणु प्रायतः सब बिल में बर्तमान पड़िया पड़ी जो मैंने या करती अन्य जिनस अमल करने चाहते बर्तमान से बिल गुड़ाक चारा रोपण कर जहाँ भी किसी डाली जातीय शस्य हो धान कटाकटी पर से गुड़ाक से उत्पादन कर बसती। आपड़ देखिपे रास्ता बहुत सुंदर रास्ताटे जावासवाई पथिक मानक भी बहुत सुंदर खरादिन गले भी आप रोड साइड रे गछर आश्रय नहीं कि आप जापर। देखो आज्ञा चारिपटे पर्वत पहाड़ रे सबुआड़े घोड़े रखी यही अंचल नरसिंहपुर को तेणु आम सब गर्व अनुभव करूँ जे आम आम अंचल नरसिंहपुर आम ग्राम को नहीं सब गर्वित। यही दृश्य आज्ञा सहर भी देखा बहुत निरा आप देखिपे जीवा आसवाई रास्तार सुविधा भी बहुत सुंदर रोड साइड रे आप देखिपे चारा जातीय गछ जहाँ भी किसी लगी एक सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर। दर्शक बंधु बर्तमान आम पलि आसु प्रगला पीठ जावाई जो रास्ता आप देखीदी माँ पार्श्व को जावाई ता सीधा रास्ता माँ बुढ़ा बुढ़ी ठाकुराणी घाटी और अनुगुल को जावाई रास्ता आम बर्तमान से रास्ता बाघावाल छक टिके आगू आम बर्तमान अच्छु। आपण मैंने देखुवे माने रोड टी सुंदर एवं चारिपार्श्वर जहाँ भी किसी दृश्य रोचे चाषबास को लेकिन लोक जो जावासवा जीविका जो बहन करती सी बहुत अति सुंदर। जो लोक मैंने भी सहर में रोच कि आजिका समय अधिकांश लोकंर गोटे स्वप्न रही था ना भविष्य में जहाँ भी किसी हो आमको सहर में ही एस्टाब्लीश हबार अच्छी गाँ प्रति कि ममता कि स्नेह से छाड़ी दौरान आमर आज भिड पछरे कारण से आम जड़ाई चाहूँ यही भिडी जो लोक मैंने भी सहर में देखती से कौन गाँव रु जदि भी जाइंट आजिका समय से जदि जिनस गुड़ा से भूली जाइए मन जब भी कौन गाँ प्रति कौन स्नेह कि कौन ममता सृष्टि होना आम चेष्टा करूँ आज वीडियो माध्यम गाँव कि बास्ना गाँव कि दृश्य जहाँकि आपण को से गाँव कथा मन पकईदेव गाँव भल पाइबा तो गोटे अलग प्रकार निरा सहर में बचा शैली भी विभिन्न कहते गले बहुत अलग गाँ सहर भितर से गोटे मात्र पार्थक्य जोड़ा कि आप सहर में पाइपर ना गाँव में गोटे भाईचारार संपर्क थाए गाँव में आप जेकोसी जगह को जातु आप जी भी चिन्हित से बाट देखले भी डाकिले भी सीटा गोटे खुशी कि सहर में आप अचिन्ह लोक भाया जीवन जीविका
ବଞ୍ଚୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ସଫଳତା ତାଙ୍କ ଶୀର୍ଷକୁ ପଳେଇ ଆସେ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ମୂଳ କାରଣ ଯାହାକି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଗଲା ସେଇଟା ରହୁଛି ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆଜିକା ସମୟରେ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଁ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତାଟି ଲୁଚି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏଇଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଥରେ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସହରର ସେଇ ମଜା ଆପଣ ଏଇଠି ନ ମିଳିପାରେ ଚାକଚମକ ରୋଡ଼ କିମ୍ବା କୌଣସି ହୋଟେଲ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବ୍ ହେଉ କୌଣସି ପାର୍କ ହେଉ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ ପାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ମାଟିରେ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଗାଁ ପରିବେଶ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଇକି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ମୁଁ କୁହେ ଯେ ସେଇଟା ଛଳନାର ଜୀବନ ଯାହାକି ସିଏ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜକୁ ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି କାଳେ ନାହିଁ ଆମେ କହିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମକୁ ଗାଉଁଲି ଗାଉଁଲି ବୋଲି ଭାବିବେ ନା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସତ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗାଁର ସ୍ନେହ ସହରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲର ସୁବିଧାଠୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧାଠୁ ନେଇକି ସବୁ ସହର ସବୁବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହିଁ କରୁଥାଏ। ଗାଁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁର କିଛି ଅଂଶ ଯାହାକି ସହରରେ ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସହର କରିଦେବା ତ ସଂସାର ଚାଲିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସବୁ ସହରକୁ ଯଦି ଗାଁ କରିଦେବା ସଂସାର ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁ ହେଇକି ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗାଁକୁ କେବେ ନା କେବେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆସିକି ସମୟଟା ବିତାନ୍ତୁ ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଖୁସିର ଜିନିଷ ଏବଂ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଗର୍ବ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଜନ୍ମିତ। ତେଣୁ ନିଜ ଗାଁକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବି ଆମେ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ହାଲଚାଲ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଭକାମନା। ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଥୀ ସଂଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।